जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो अमेरिका से एक डिप्लोमेट जो दल है वो दौरा कर रहा है इंडो पैसिफिक देशों का अमेरिका से। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी मीडिया में एक चर्चा आ गई है कि ये जो दल है अमेरिका से निकला है, डिप्लोमेटिक दल है, ये पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक दल में ये जो दल है ये सिर्फ और सिर्फ भारत, श्रीलंका और नेपाल और बांग्लादेश का ही दौरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान को अमेरिका ने दरकिनार करने की एक भरपूर कोशिश की है और पाकिस्तान को फिर से एक अलग थलग स्थिति में डाल दिया है। तो दोस्तों कैसे पाक मीडिया ने चिकम चिल्ली स्टार्ट कर दी है, तो दोस्तों देखिए ये वीडियो, क्योंकि पाक मीडिया अब सीधा सीधा कहने लग गया है कि पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए भारत का सबसे बड़ा हाथ है और अमेरिका यही मौका ढूंढ रहा था कि कब पाकिस्तान का हिसाब किया जाए। तो दोस्तों देखिए वीडियो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इतना अलाइंड रखा कि हमने जितनी भी ग्लोबल डेवलपमेंट सी, जिसमें खासकर इंडो पैसिफिक की डेवलपमेंट है, उस पर ध्यान ही नहीं दी। और मैं आपको पता है कि पिछले काफी अरसे से इस हवाले से बोल भी रहा हूँ, आवाज भी उठा रहा हूँ। मेरी आवाज खैर किसने सुननी है वो एक और बात है, लेकिन एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हमारा ये काम है कि ट्रेंड्स को समझें, फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस जो साउथ एशियन कंट्रीज अडॉप्ट कर रही हैं, जो ग्लोबल ट्रेंड्स इमर्ज कर रहे हैं, उनके ऊपर बात की जाए। अभी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है यूनाइटेड स्टेट्स की, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को देखती हैं, विक्टोरिया नुलैंड, वो ट्रैवल कर रही हैं बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका, और एक बड़ा वो डेलीगेशन लेके जा रही हैं। और मुझे याद है कि इस तरह के डेलीगेशंस को हम भी कभी इस्लामाबाद में मिला करते थे और अक्सर का पता चलता था जी अंडर सेक्रेटरी पॉलिटिकल अफेयर्स आ रही हैं तो मुलाकात होगी। अब प्राइमरीली ये जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जा रही हैं बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका में, ये डिस्कशन करेंगी इंडो पैसिफिक के ऊपर। ये इंडो पैसिफिक पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान एक मैरीटाइम कंट्री है और हमें अपना एक स्ट्रॉन्ग रोल एस्टैब्लिश करना चाहिए था या अपनी अलाइनमेंट करनी चाहिए थी। मुझे एक दफ़ा एक पाकिस्तानी सफारतकार डिप्लोमेट से मिलने का मौका मिला और मैंने अपना, जैसे कहते हैं ना, गुस्सा शेयर किया, रंज शेयर किया। मैंने कहा जी हम क्यों अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, और जो ग्लोबल डेवलपमेंट है, मैं जब से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बहुत एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स में समझ रहा हूँ कि बैक इन 2011 जब अमेरिका ने अपनी डायरेक्शन जो है वो बदली थी फ्रॉम इराक एंड अफगानिस्तान, 2011 की बात है, आज की बात नहीं है। देखिए 10 साल पहले उन्होंने काम शुरू किया, 12 साल पहले, और आज वो मैच्योर कर रहे हैं उन चीजों को। उस वक्त हिलरी क्लिंटन ने लिखा था कि हमारा मुस्तकबिल वो अफगानिस्तान में नहीं डिसाइड होना, या हमारा मुस्तकबिल जो है वो इराक में डिसाइड नहीं होना, वो एशिया पैसिफिक में डिसाइड होना। और हम उस वक्त वो उस तरह एशिया पैसिफिक कह रहे थे, उस वक्त ये इंडो पैसिफिक का जो नॉमेनक्लेचर है ये अभी उस तरह वाजे नहीं हुआ था। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का कोई पता नहीं है कि इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है। यही सारे के सारे जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ये जब सार्क का हिस्सा हुआ करते थे और हम इनके पार्टनर हुआ करते थे, अभी एक एक करके कुछ इंडिया इनको ड्रैग करके ले गया। आपको याद है रिसेंटली जब मैंने ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात की कि जिसमें इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल साहब, वो अलॉन्ग विद द पार्टनर्स फ्रॉम मालदीव्स एंड श्रीलंका, और वो साथ बांग्लादेश को भी मिला रहे हैं, साथ उन्होंने कुछ अफ्रीकन ममालिक को भी मिलाया हुआ है। सो इंडिया जो है उसने अपने इन्हीं साउथ एशियन पार्टनर्स का रुख इंडो पैसिफिक की तरफ कर दिया। अब आप बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश के ऊपर जारी बात है वो लगा हुए हैं, क्या उसे बोलते हैं, इनकी सैंक्शंस लगी हुई थी। अक्सर जो बंगाली हैं वो परेशान रहते हैं। उसका एक है रैपिड एक्शन बटालियन, जो कि ह्यूमन राइट्स की जो सैंक्शंस थी। और अभी इस बांग्लादेश में भी जब जा रहे हैं वो, तो उनका 8 पार्टनरशिप डायलॉग हो रहा है बांग्लादेश के साथ, और ये ढाका में होगा। इसी तरह वहां पे जारी बात है कि ये जो डिस्कशन है और ये होगी कि जनाब आइंदा मुस्तकबिल में बांग्लादेश के साथ किस तरह डील करना है। बांग्लादेश ने 50 जो उनके डिप्लोमेटिक 50 साल हो गए हैं, और वो कह रहे हैं कि अब ये जो मुल्क है, ये सारे के सारे मुल्क जो हैं, इनकी वैल्यू जो है वो बढ़ती है बिकॉज ऑफ इंडो पैसिफिक।
مجھے یاد ہے آج سے 1.5 سال پہلے جب میں فرانس گیا تھا ایک کانفرنس میں، تو وہاں بنگلہ دیش کے بھی ملٹری کے لوگ بھی تھے، تھنک ٹینکس کے لوگ بھی تھے. تو ان لوگوں نے اپنا بنگالی جو ڈپلومیٹ سے یا لوگ تھے، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا کہ کیا ہماری جو پوزیشن ہے اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اور بنگلہ دیش اس وقت بھی میں نے سنا کچھ نیوی کے لوگ تھے، کچھ فورن آفس کے لوگ تھے، اور وہ کس طرح چیزوں کو انگیج کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ مل کے انڈو پیسفک میں جو نیا آرڈر آ رہا ہے اس میں وہ ایک اپنا رول چاہتے ہیں. وہ کہ چائنا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے وہاں پہ بنگلہ دیش میں. اور آپ کو پتا ہے کہ جو چائنیز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ کوڈ کا ممبر بنے. تھوڑے دن پہلے بھی جب میں نے اس کے اوپر بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے اس پہ ایک ویلاگ بنایا جب ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جو چائنا ہے وہ کس طرح بنگلہ دیش کے اندر ایک مینٹیننس فیسلٹی اسٹیبلش کر رہا ہے ایک اپنے میزائل سسٹم کی، جس کو ظاہری بات ہے انڈیا تو سمجھتا ہے کہ جی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ انڈیا کو بھی ظاہری بات ہے وہ سارا ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اب وہ ظاہری بات ہے کہ انڈیا جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی ڈسکشن ہونی ہے جناب کہ یہ کیا انڈو پیسفک کے حوالے سے ہی جو ہے وہ ڈسکشن ہونی ہے. اب پاکستان اس ساری گلوبل ڈسکشن سے، جو ریجنل ڈسکشن میں کہہ رہا ہوں، اس سے باہر. ہمارے کیا مسائل ہیں؟ ہم وہی پرانے رونے رو رہے ہیں جناب. افغانستان میں یہ ہو گیا، اسلاموفوبیا یہ ہو گیا، جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انٹرنلی ہماری جو ڈیموکریٹک معاملات ہیں وہ خراب پڑے ہوئے ہیں، اور ہم وہ اپنی پرانی کہانی سنا رہے ہیں. اور ادھر وہ جو انڈیا کا تو خیر ملٹی لیٹرل ریلیشن شپ ہے ہی ہے. بنگلہ دیش جو ہے وہ آئی ٹی میں وہاں پہ انویسٹمنٹ جو امریکنز کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جیسے بزنس پارٹنرشپ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے وہ اپنی انہینس کر رہے ہیں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امریکنز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں چائنا کا جو زیادہ انفلوئنس ہے اس کو انڈیا کے ساتھ مل کے بنگلہ دیش میں کم کرنا ہے. So India and America جو ہے they are working together to reduce the Chinese influence. چائنا کا ظاہری بات، انڈیا کا ظاہری بات ہے کہ انڈیا نے ایک اپنے بائیلیٹرل امپورٹنٹ تعلقات تو ہیں، لیکن امریکنز جہاں پہ جاتے ہیں وہ ہیومن رائٹس کا وہ جو ہے نا ریکارڈ پکڑ لیتے ہیں. اور اب یہ ظاہری بات ہے کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اوپر انہوں نے ایک رکھا ہوا ہے جی آپ کی، ہم نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم آپ کی انفورس ڈسپرنسیز کو بات کرتے ہیں، ڈیجیٹل سیکیورٹی کے اوپر آپ سے بات کریں گے، لیبر رائٹس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے. اب بنگلہ دیش جو ہے وہ اپنی پوزیشن ایکسپلین کرتا رہتا ہے، لیکن یہ ڈیلیبریٹلی ان کے اوپر یہ جسے کہتے ہیں نا امریکہ نے تلوار رکھی ہوئی ہے تاکہ ان کو جو ہے وہ ہم چائنیز سے جو ہے وہ ان کی انفلوئنس سے نکال سکیں کسی نہ کسی حد تک. اچھا انڈیا جو ہے وہ ایک اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی رکھتا ہے. انڈیا کا تو دیکھ لیں، وہ رشیا سے آئل لے رہے ہیں، تو وائٹ ہاؤس کی اس کی اسٹیٹمنٹ کل دوبارہ آئی ہے، انہوں نے کہا یہ جو سینکشن ہے انڈیا پہ اپلائی نہیں ہوتی. اب آپ امیجن کریں نا کہ کس طرح وائٹ ہاؤس کلیریفیکیشنز دے رہا ہے when it comes there. اب اگر بنگلہ دیش کا سیکیورٹی کوآپریشن دیکھا جائے تو یہ کچھ ایسے ہیں جو سیکیورٹی کوآپریشنز بنگلہ دیش کر رہا ہے، جس طرح جنرل سیکیورٹی آف ملٹری انفارمیشن ایگریمنٹ ہے، یا ایکوزیشن اینڈ کراس سروسنگ ایک ایگریمنٹ ہے. یہ بیسیکلی ڈیفنس ایگریمنٹس جو بنگلہ دیش کر رہا ہے اس کے ساتھ. پھر اسی طرح انڈو پیسفک میں ٹیررزم کے حوالے سے جو ہے وہ ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیفنس ایگریمنٹس مزید جو ہیں وہ بڑھا سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہوگی کہ کس طرح، کیونکہ بنگلہ دیش کو وہ ایک ایسے انڈو پیسفک پارٹنر کے طور پہ لے رہے ہیں امریکنز. جب آپ ان کو انڈو پیسفک پارٹنر کے طور پہ لیں گے تو آپ کو وہ انویسٹمنٹس بھی کریں گے. اب ریسنٹلی آپ کو یاد ہے جو امریکہ کے فارمر سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو تھے، وہ جاتے جاتے آئی تھنک مالدیوز میں بھی اپنی جو ایمبیسی کھول گئے تھے، وہاں پہ ان کی ایمبیسی نہیں تھی آئی تھنک. سو یہ جو چیزیں ہیں وہ انڈو پیسفک کے حوالے سے کافی کام ہو رہا ہے. اب یہ جو انڈو پیسفک کو ہم نے اگنور کر دیا، دنیا سب نے پکڑ لیا اس کو. اور جہاں جہاں پہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ کیپیسٹی تھی، کچھ آپ کی اسٹریٹجک پوزیشن تھی، کچھ آپ کا فیوچر آؤٹ لک تھا،
कुछ आपकी डोमेस्टिक कोहेजन थी। देखिए बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इंडिया के अंदर भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। बांग्लादेश में ठीक है चलते रहते हैं मसाइल, लेकिन ओवरऑल लार्जली बांग्लादेश के ऊपर जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जिसको मेरा ख्याल है कि वो अमेरिकन जो है वो समझते हैं कि ये हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है कि इंडिया ने भी अमेरिका को ये कहा है कि आप बांग्लादेश को लूप में लें, सो दैट बांग्लादेश जो है वो जैसे कि ना प्रॉपरली, हमारा तो इन्फ्लुएंस है ही है, लेकिन चाइना के उसमें इन्फ्लुएंस में ना है। जिस तरह क्वाड के तौर पे बांग्लादेश ने अपने आप को नहीं जो है वो किया। और अमेरिकन ने एक चीज नोट की है कि बांग्लादेश का जो ट्रेंड है वेपन्स प्रोक्योरमेंट का, वो सारा टिल्ट कर रहा है चाइना की तरफ। तो व्हाई नॉट आस्क इंडिया, why not ask India to give weapons to Bangladesh? Why not ask other partners जो हैं कि वो इंडिया अगर उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए चाहिए तो वो उनको दें। लेकिन why will Dhaka get weapons from New Delhi when they believe that there is a threat from India? अब बहुत सारे लोग कहेंगे जी किस किस्म का थ्रेट है, हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं 50 साल। बात ये नहीं है, बांग्लादेश को खित्ते में किससे थ्रेट है? चाइना तो उसका कॉम्पिटिटर नहीं है। The only problem at the end of the day Bangladesh will have is with the Indians. इंडियंस के साथ ही उनको मसला होना है, आज हो कल हो जैसे भी हो, ये इंडियंस के साथ ही मसला होना है। बिकॉज इंडिया जो है वो एक उनके साथ मिसाइल भी हैं, डिस्प्यूट भी हैं, बॉर्डर के भी मिसाइल हैं, और भी चीजें चलती रहती हैं। सो ये इंडो पैसिफिक नेशन जो इमर्ज हो रही है, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप हो रही है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। और श्रीलंका भी इसी तरह इंपॉर्टेंट है। गो